समस्त मोर नमस्कार। मो सरोज कुमार बेहेरा 2022 ओसीएस 2022 रे 160 रैंक हासिल करछि। तो मो प्रोफेशनल आई एम ए टीचर वर्किंग इन ओडिशा आदर्श विद्यालय शासन नाम गाँ हिंदुघाट। सो मते बहुत खुशी लागिला जे मते 160 रैंक मिलिथारु मते बहुत माने खुशी लागुछि एते स्ट्रगल करे मिलिछि। तो आई एम पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो मो विलेज ना होची नळेसे विलेज। सो सेठू मोर जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हला भुवनेश्वर उत्कल यूनिवर्सिटी रे पीजी मु एडमिशन कली। मोर इकोनॉमिक्स पेपर थिला। इकोनॉमिक्स पेपर ले मु पीजी स्टार्ट कली। सेठू मु स्टार्ट कली मोर ओपीएससी रो जणे। किंतु फास्ट मोर हाई स्कूल जोटा थिला मु जोटी पढुतले हाई स्कूल कुंजबेरी हाई स्कूल रे मते हम गां ठर हाई स्कूल को आसे पई पाख 4 किलोमीटर चली आसे पडुतला। तो सब आम 4 किलोमीटर चलिक आसुँ चले जावासा करूँ सेठी। तापर हाई स्कूल पर नेक्स्ट मोर एसबीएम कॉलेज जगतसिंहपुर मु +2 एडमिशन कली। जगतसिंहपुर भल रिजल्ट हला परे मु नेक्स्ट बीजेपी कॉलेज पई एडमिशन फॉर्म पकेइथली +3 पई। हमर मन अछि सोशियोलॉजी पई फॉर्म पकेइथली 614 टका एडमिशन थिला। किंतु मोर पैसा अभाव एते थिला जे मु नथिला पैसा एडमिशन करिया पई घरे भी राजी हेलेनी। बहुत असुविधा सेतेबेले थिला काहे ना बापा मां मोर बापा जने फार्मर आमा हाउस वाइफ एते पैसा आफ्टर करि परंतनी आमे तीन भाई गोटे भणी बहुत बहुत असुविधा। आमे लैंडलेस फार्मर बापा थिले जोटा बहुत डिफिकल्ट थिला सर्वाइव करिया। फिर भी बहुत बुझिला पर भी मु सेठी +3 कंटिन्यू कली एसबीएम कॉलेज रे इकोनॉमिक्स ऑनर्स नै। तो +3 सरला परे मु नेक्स्ट को प्लान कली जे पढी बोली। तापर रेवेन्सा को अप्लाई कली पीजी पई। उत्कल यूनिवर्सिटी रे नेक्स्ट को मु पीजी भी अप्लाई कली। तो मोर दीटा सिलेक्शन हेदिला रेवेन्सा रा उत्कल यूनिवर्सिटी दीटा का सीट सिलेक्शन हेदिला। फिर भी मु किंतु चूज कली उत्कल यूनिवर्सिटी पढिया पई। तो उत्कल यूनिवर्सिटी आसिला परे सेतले मु देखिली से एनवायरनमेंट बहुत चेंज। बहुत पिला सिविल सर्विस पई पढुछन के बैंकिंग पई के इंश्योरेंस पई समस्त पढुछन। तापर मु सेबिटु भाबिली ए सिविल सर्विस पई प्रिपेयर करिवि। किंतु फिर भी मोर लेवल अनुसार मते एते पैसा भी नथिला जे मु कोन कोचिंग कोड नेबी कोन पढा पढी करिवि। इवन भी एमती भी समय थिला मो पाखे गोटे बही किनिया भी पैसा नथिला। मु सब अपेक्षा करथिबि से उत्कल यूनिवर्सिटी की आसंती केतेटा भेंडर आसंती ओल्ड बुक नै के आसंती। मो अपेक्षा करे से केबे 7 दिन थरे आसीबे तांको ठर बही किनिबि। मोर जेतिक लिस्ट बही पीजी पे दरकार मु केबे नुवा बही भी गोटे किनि पार नै काई ना मते एते पैसा नथाय। एमती भी समय अछि माने उत्कल यूनिवर्सिटी रे एडमिशन कर दिले मते हॉस्टल मिली गला। पैसा एमती भी माने एते स्ट्रगल थिला कि मते टिफिन खाया भी पैसा नथिला। बेले बेले तो मु उपास ही रहि जाय काको भी जणानी किछि करेनी। किंतु फिर भी मु जेतिक भी नेक्स्ट भाबिले जेतले एते स्ट्रगल लानी आ घरे भी कहउछन जे नाही हबनी छाड़ दे याडे आसी ट्यूशन व्यूशन करबा ए करबा। तो मते किंतु एते बाटरू माने आसिलेनी आ जिबा को इच्छा नथिला। तो मु नेक्स्ट प्लान कली नाही मु ट्यूशन करी पढिबी। मो मन अछि मु जेले फास्ट ट्यूशन करिया गली जो पढेली जायकी जो पिलाटा पढेली से मते गोटे मास को 250 माने मते देथिले 250 टका मते देथिले जे एटा मोर दरमा थिला। मो जीवन रो प्रथम सेटा सैलरी थिला गोटे मास रे 250 टका मु पाइथिले। आ सेटा से 250 टका रे जाओ मु से आ गोटे बड़ कथा थिला मो पई ड्रेस ही नथिला पैंट शर्ट पिंदिया पई गोटे पैंट शर्ट थिला जोटा को क्लास हो जेबी 2-3 दिन पर फेर सफा करी आउथरे पिंदिबी ताको। माने रियली बहुत इट इज वेरी हार्ड टू चूज कैरियर इन दिस वे। तो तापर नेक्स्ट को सेकंड आ गोटे पिला को ट्यूशन गली। तापर मोर दरमा आसला 500 टका। तो नेक्स्ट को तापर मु नेक्स्ट आउ 2-3 पिला को पढेली। तापर धीरे धीरे मु पैसा बढ़ला 2000-3000 ने पाइली। तादर मु कोन करे ना से पैसा रो किछ रखी की पुराना बही किनिबा आ किछि किछि नुवा बही पैसा हिसाब रे कलेक्शन रखी तो बही किनि देली। बही किना करी पढा पढी करे। आ सब सार माने जो थिले हमर आलोक सार थिले हमर कुमार बरदास सर थिले उत्कल यूनिवर्सिटी से मन ठर गाइडेंस ने। फिर भी मो पढा पढी करे जीके जनरल अवेयरनेस उडा सब पढा पढी करे जे फिर भी भरोसा पाइनी जे नाही एते बड़ चाकरी मोर मु प्रिपेयर करि परिबिनी। कारण एते नॉलेज भी मते न थाए खाली इकोनॉमिक्स छडा आ मते किछि जणा ही न थाए सेतेबेले। फिर भी मु प्रिपरेशन स्टार्ट कली पढा पढी कली। प्रिलिमिनरी भी दबा गली। प्रिलिमिनरी फास्ट तो देली हेला नै। सेकंड टाइम नेक्स्ट फिर पढा पढी कली याडे पीजी पे पढा पढी करता सेटा पढा पढी करता। तो ता भितरे आ गोटे स्ट्रगल आसी गला कोन ना पैसा। जेतले हॉस्टल सरला सेतले सर्वाइव करिया भुवनेश्वर बहुत कष्ट थिला। तो नेक्स्ट को प्लान कली नाही एथर कोचिंग सेंटर रे पढिया को जीवी सब
ଯୋଉଠି ଯାହା ବୁଲିବାଲି ପଢେଇବି। ଏମିତି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପଢାପଢି କରିଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯାଇ ପଢାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯାହା ବି ପଇସା ମିଳେ ସେଇଥିରେ ଆଣିକି କଣ କରେ ନା ନିଜେ ଚଳେ, ତା ସହିତ କିଛି ଯାହା ବି ବଳେ ଘରକୁ ପଠାଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଗଲା କି ମୁଁ ପୁରା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଲାଗିଗଲି, କାରଣ ମତେ ସର୍ଭାଇଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ସେ ଏତେ ବି ଇନକମ ନଥାଏ। ବାପାଙ୍କୁ ମାଗିବା ବି ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଯେ କିଛି ମତେ ଦିଅ ବୋଲି। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲି ନାଇଁ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢେଇଲି। ତ ପଢେଇଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଗଲି, ଇନକମ ମୋର କିଛି ପଳେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଆଡେ ମୋ ପାଠ ପଢା ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ପଢି ପାଇଲିନି, ଆଉ ଦିନ ସାରା ପଢି ପଢି ଆସିବି, ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ ବି ହେଲାନି ଏତେ। ମାନେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ତାପରେ ପ୍ଲାନ୍ କଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଚାକିରି ଗୁଡାକ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, ଲେକ୍ଚରସିପ, ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ଓପିଏସସି ରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ମୋର ଲେକ୍ଚରସିପ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗଲି କଟିଗଲି। ଏସଏସସି ରେ 3 ଥର ବି କଟିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ 17ଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ସାରିଥିଲି। ଓସିଏସ ଟା ଥିଲା ମୋର 17ଟା, ମାନେ 7 ଯୋଉ ଥିଲା ଦେଇଥିଲି, ଯୋଉଥିରେ ସକ୍ସେସ ହେଲି ଏବେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଟପ୍, ମାନେ ଟପ୍ ସିଚୁଏସନ, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା କି ମୋର କ୍ୟାରିୟର କେବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଇଆଡକୁ ନେବି ବୋଲି। ଫେର ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ପଢିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପଢାପଢି ଚାଲିବା ଭିତରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କୁ ଦେଖିଲି ଆମର ସେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭରସିଟିର ବହୁତ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଓପିଏସସି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି, ବୁଝିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ସିନିୟର ଭାଇ ମାନେ ଭେଟ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖି ପଢାପଢି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ବହିପତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେକ୍ସନ ସବୁ କଲି, ଆଉ ଅନଲାଇନରେ ସବୁ ପଢାପଢି କଲି। ପଢାପଢି କଲା ଭିତରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲି ନାଇଁ ଦି 3 ଥର ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମେନ ରୁ କଟିଗଲି, ତାପରେ ଆଉ ଭରସା ପାଇଲାନି ଯେ ଓପିଏସସି ରେ ମୁଁ ଯିବି କି କଣ ସଫଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବିଇଡି ଆଡମିସନ କଲି। 17 19 ଭିତରେ ବିଇଡି ସାରିଲି। ବିଇଡି ସାରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ବିଇଡି ସରିଲା ଯେ ମତେ ଆଉ ଚାକିରି ବି ମିଳିନଥିଲା। ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କ୍ରୁସିଆଲ ପିରିୟଡ ଥିଲା କୋଭିଡ ସମୟଟା। କୋଭିଡ ରେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସିଲା ଯୋଉଟା କି ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ରଖିଦେଲା ଟୋଟାଲ ପରେ। ସେ ସମୟରେ ମୋ ମନ ଅଛି, ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦିନେ ଯାଇଥାଏ ଘରକୁ, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର କଲା ଯେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କେମିତି, ମୋର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଘରେ ରହିଯିବି ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି, ପଢି ପାରିବିନି, ସବୁ ବହି ସିଆଡେ ଅଛି, କଣ କରିବି। ତ ମୁଁ ରାତି 3ଟାରୁ ସେଠୁ ବାହାରିଲି ଘରୁ, ଏକୁଟିଆ ସେ ଗାଡି ଧରିକି ବାହାରିଲି। ରାତି 3ଟାରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସକାଳ 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ଆସିଲି, ମୁଁ ରହିଲି, ଯାହା ଯେମିତି ପଢାପଢି କଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ନା ଥିଲା, ନା ପଇସା ଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଇଭିନ ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ନଥାଏ। ଘର ମାଲିକ ତା ଘର ଭଡା ଦେବା ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ। ତ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ମତେ ହେଲ୍ପ କର, ହେଲ୍ପ କର। ଯାହା ବି ମାନେ କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ କରିବି, ଖାଲି ଘର ଭଡା ଦେଇକି ଚଳିଯିବି, ଖାଇବା କଥା ତ ଦୂରର କଥା ଥିଲା। ଆଉ ଟିଉସନ ପାଇଁ ତ କେହି ଆସିବେନି, ଭାଇରସ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛି। ଅନଲାଇନରେ ତ ମୁଁ କେବେ ପଢେଇନି, କେବେ କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ ମତେ ସବୁ। ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିଲା କୋଭିଡ ସମୟରେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିଲା ମତେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସର୍ଭାଇଭାଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲା ବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଭାଇରସ ହେଇଗଲା। ଭାଇରସ ରେ ମତେ ମୋ ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଭାଇରସ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହିଲେ, ମୋ ସାନ ଭାଇ କହିଲେ ଶାରଦା, ସିଏ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲା, ସିଏ ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ସିଏ ଆସି ମତେ ମେଡିସିନ ଦେଇଦବ। ମାନେ ଆମେ ଘରେ ବି ଜଣେଇନୁ, ସିଏ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମାନସ ସିଏ ଜାଣିଛି। ତ ଆମେ ମାନେ ମତେ ଏମିତି ଲାଗେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଘରେ ଜଣା, ଘରେ କହିବେ ତୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଭାଇରସ ହଉଛି, ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସାଇଡ ରେ ଲୋକ ମରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଭାଇରସରେ ପୁରା ଆଫେକ୍ଟେଡ। ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହଉଥାଏ। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇଲିନି, ମୁଁ ଯାହା ହବ ମେଡିସିନ, ମୁଁ ଯାଇ ଯାହାକୁ କହିଲି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଠି ଗଲେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ମରିଯିବା, ଯାହା ହବ ହବ। ମେଡିସିନ ଆଣି ଖାଇକି ରାତିରେ ଶୋଇଲି। ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସକାଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା। ଇଏ ଗଲା ଫାଷ୍ଟ କେସ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆଉଥରେ ଭାଇରସ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆଉଥରେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ସେଠୁ ସର୍ଭାଇଭ କରିଗଲି। ସର୍ଭାଇଭ କଲି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ। ସେ ସମୟଟା ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା ଯେ ନା ଘର ଭଡା ଦେଇ ପାରୁଥିଲି, ନା ଖାଇବାକୁ ପଇସା ଥିଲା, ନା ଘରୁ କହିବା ପାଇଁ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା, ଇଏ ଅସୁବିଧା ଦେଖି ସିଏ ବି ଘରକୁ ଗଲା। ସିଏ କିଛି ସେଠି ଟିଉସନ ଫିଉସନ କରି ସିଏ ବି ପଇସା ମୋ ପାଇଁ ପଠେଇଲା। ତ ମୋ ପାଇଁ ସେ ମାନେ ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ କି ମୋ ସାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି କେବେ ଲାଇଫରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେକ୍ସଟ ପଢିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ପଢିଥିଲି। ପୁରା ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ କରିକି ପଢିଲି। ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ଭାଇରସ ସମୟରେ ପଢିଲି ପୁରା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ତ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହିଁ ହେଲା ନାହିଁ ମୋର। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପାରିବିନି, ଆଉ ମୋର ଏତେ କ୍ୟାଲିବରିଟି ନାହିଁ, କାପାବିଲିଟି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫୋନ କରିବି, ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବି, ହେଲାନି କିଛି ହେଲା, ନାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୁ ପଢେ। ପଢେ, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ହବ। ତୁ ପଢେ, କର୍ମ କରିଚାଲେ, ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। ବାପା ଏଇ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି।
फिर सेठू मु फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कली तापर मोर बीडी रे तापर ए आदर्श विद्यालय भाला फॉर्म पकै देली हे गेला से तापर मु आ किछि न भाबिक जॉइन करी गली जॉइन कला परे नेक्स्ट को मोर एकात्र हाई स्कूल हेतला आदर्श विद्यालय हेतला आर्मी पब्लिक स्कूल हेतला मु चूज कली आदर्श विद्यालय जॉइन कली आदर्श विद्यालय जॉइन कला परे मु भाबिली मु इनकम स्टेबल हे गली एतर पढा पढी स्टार्ट करी जे किंतु मु सेठी जॉइन कला परे तार रिपोर्टिंग टाइम देखि के आ तार एंट्री एग्जिट टाइम बहुत माने 5 टे आसिया पड़े स्कूल रो तापर आसी पढ़िया मते बहुत कष्ट लागे आबरे तो से समय मु डिसीजन ले नाही नाही जते कष्ट हो जो मु किन छाड़ीबेनी पढ़ा पढ़ी मते स्टार्ट करी फिर नेक्स्ट सब मटेरियल कलेक्शन करे मोर से जो स्टूडेंट अछि सारदा से मते बहुत हेल्प करे प्राय समय से मते मु फोन करी कहि देबी बही दरकार से सब रखि दिथो मासी गोटे दिन नै जाए मो सानो भाई थिला से भी कलेक्शन करी सब रखंदी मासी तांको ठार नै जाए आ मु जोठी भी अपॉइंटमेंट पाइली ना इंटरनेट सर्विस अछि सेठी पूरा गां रे से गां पाखे जाई रहली सेठी ना सर्विस अछि इंटरनेट सर्विस ना पढ़िया पई किछि अछि सेमती भी बही पे मटेरियल नै कलेक्शन करी पढ़े आउ काम भी प्रेशर रहे पीजीटी हिसाब पीजीटी इकोनॉमिक्स रे जॉइन करथिली सब चार्ज फार्ज भी देथिले समस्त ए काम करो से काम करो दिन सारा पूरा माने परिश्रम लागे बहुत बड़ा तापर नेक्स्ट जाई प्रिपरेशन मो स्टार्ट होए मो समान 5:30 हबो माने मो रूम बंद हैला सेटू रूम बंद हबो मु नेक्स्ट पढ़ा पढ़ी स्टार्ट करबी तो पढ़ी भी पूरा पाखा पाखी 12टा ता भितरे टिके ब्रेक नै पढ़ा पढ़ी करी 12टा जाके 12टा रु फिर बसिबी राती 3टा जाके राती 3टा जाके पर्यंत पढ़ीबी बेले बेले तो मोर मन अछि मु आ उठी की जाइनी बेड को काहे के बेड को जीव सोया टाइम केते रहला कि आ सीट तारि पर सोई पड़ीबी फिर जेतला राती निद भांगे बसी पढ़ीबी नहले से सोई पड़ीबी सकाळ उठीबी तापर रेडी हे फिर स्कूल को बाहरीबी आउ निजे रोषे करे किछि तो सेठी मिलेनी होटल होटल किछि नाही निजे प्राय समय मो मन अछि मोर गोटे मेनू ही फिक्स थिला भात डालमा जा आनी भी भात डालमा कर देबी खाइबी बसी पढ़ी तो सेटू एमती प्रिपरेशन चलला तापर मोर एथरो जो 2022 टा तो प्रिलिमिनरी में देला परे नेक्स्ट को प्रिलिमिनरी जेतले हे गेला मु आसी देई दिल परीक्षा ए नुवा पैटर्न चेंज कर देला मु ए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देखथिले जे किंतु फिर मोर कॉन्फिडेंट नथिला मु देई जाइथिल तो जा हो देई गली फिर भी भरोसा नथिला समस्त किंतु कहतांती समस्त कहतांती हबो किंतु मोर भी भरोसा नथिला तापर प्रिलिमिनरी सरला प्रिलिमिनरी पर नेक्स्ट मेन पांगे मु प्रिपरेशन कला बेलू लास्ट यही कलिंग आईएस सार मते दीपक सार कथा से सारदा से जणे लकला इमदे सारे जणे अछंती सार टिके आपण कथा होंतु मो मन अछि मु फर्स्ट टाइम कॉल करली सार किछ रिसीव करनी सेकंड टाइम सार रिसीव करले कहले तुम व्यस्त होनी जोटी अछ पढ जेतले गाइडेंस दरकार मु देबी व्यस्त नै तुम पढा पढी कर आ मते भी बहुत टिप्स गुडा कहले एई गुडा पढ पेपर पढ आर्टिकल पढ आउ तुम जेतले जा गाइडेंस सब कहबो किछ असुविधा नै मु गाइडेंस तुम देबा राज्य अछि सेटु मोर प्रिपरेशन नेक्स्ट को मोर टिके कॉन्फिडेंट आसी गेला जे नै जे इ सार कथर विश्वास अछि भरोसा अछि जे भलो माने राइट ट्रैक रे जाई पारि तापर नेक्स्ट मु प्राय समय सार कॉल कर जेतले मु टेंशन हे जाय किछ आसेनी परीक्षा पाठ आसिला मु माने एते टेंशन हे जिवि किछ भाबे सार कॉल करी तार को सार को पढ़ा पढ़ी कर हबो हबो तुम हबो सार ए पद्धति माने एटा बहुत इंस्पायर लागे शेष पर्यंत भी एटा लागे तांकर हे जो एथरो सर तुम हे जो मोते भारी माने मु तो पूरा डिप्रेशन थी फिर आधर पढ़ा स्टार्ट कर तो मोर मन अछि जेतले मु मेन टाको प्रिपरेशन करली मु आसी पाइलेनी गंजाम रे ठीक आ नेट भी न थाए मु बेले बेले बाहर कोन करबी ना जेतले मु ये ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन नेथिली मु बाहर को आसी से गोटे गछ अछि से गछ मुळे बसिबी से डाउनलोड होबो क्वेश्चन पेपर मु नेकी दौड़ीबी रूम को तापर लिखिबी मते गोटे दिन मते मिलिथिला मते तो टाइम मिलेनी राइटिंग करिया पई मु लिखे रविवार दिन रखे रविवार दिन मु सब बंद कर देबी आ किछि माने काम कर नै तो से दिन मु पूरा लिखिबी तो लिखिकी संग संग अपलोड करिया को फिर नेकी से गछ मुळे को जेबी तो सेठी माने नाइ मिलेनी टावर मिलेनी भारी असुविधा होय तो मु सेठी जाई से जा हो तापर सार मन फीडबैक भी देखि दियंती सेटा मते भारी बोल लागे जे सार ता बीट बाय माने लिखा हितबो एई लाइन रे एमति प्रॉब्लम अछि तुम एटा को चेक करो ए करो जा मते से फीडबैक गुडा बहुत हेल्प करथला आ जते बेले भी मु एसए लिखिया प्रैक्टिस करली सार पचल केमि लिखि सार भी तांगर सेशन गोटे गोटे दियंती सब मु सेटा देखे YouTube हो ए तांगर जो अपलोड होय से आप सब देखे तो प्रिपरेशन मोर मते लागिला जे नाइ मोटा राइट ट्रैक रे अछि मोर बिलीव आसिला नाइ थरो हो जा होचो मु लागि जिवि जा होचो रिजल्ट जा होचो मु किंतु पढिबी मो आडो मु कमेंट करबिनी तो जते कष्ट हो मु किंतु मो सेम टाइम टेबल रखतली आ मते भारी गोटे कोटेशन हेल्प करे एलन मस्क रा कोटेशन जोटा जे जदी किछि लाइफ रे करिया चाहौ 100 डेज दे दियो गोटे वीक रे तो सब हे जिवो मु ट्राई करे 100 डेज केबे भी 100 डेज होयनी कारण मते टाइम ही न थाए मैक्सिमम 3टा केते 4टा के पळे हां आगे 100 आवर दे दियो गोटे वीक रे तो जोटा मते सेटा बहुत इंस्पायर लागे मु 100 आवर दबा में ही न थाए मु ट्राई कर दबा में दे पारेनी
କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମତେ ସେ କୋଟେସନଟା ମାରିଥାଏ ମତେ ସେଇଟା ମୋ ଆଗରେ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଇଆଡେ ସାର୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ନିଏ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ହାଇସ୍ ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମାନେ ଯେବେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲାଗିବନି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଯାହା ଫୋନ୍ କରି ସମସ୍ତେ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ହଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଦେବୁ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଆସିଲେ ସ୍ପେଶିଆଲ କହିବୁ କଥା ହେବେ ତ ମତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ ମିଳିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ମେନ୍ ବି ହେଇଗଲା ମୋର ବିଲିଭ ହଉନଥାଏ ହେଇଗଲା ମେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବିନି ଯୋଉଦିନ ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ମୁଁ ଫୋନ କଲି ସାର୍ ସାର୍ ମେନ୍ ଟା ହେଇଗଲା ହଁ ହେଇଗଲା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପଢାପଢି କରି ଭାଇ ବସ ପଳେଇ ଆସ ପ୍ରିପେୟାର କର ତ ସେଠି ଛୁଟି ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଛୁଟି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା 15 ଦିନ ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିଲି ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଇନି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସି ଭେଟ କଲି ଶାରଦା ଥାଏ ସେଇଠି ଶାରଦାକୁ ନେଇ ସାର୍ ମନ୍ଦିର ଭେଟ କଲି ଭେଟ କଲା ପରେ ସାର୍ ଟିପ୍ସ କହିଲେ ୟା ପଢିବ ସବୁ ପଢିବ 1 to 1 ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଢିଲି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏମିତି ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲି ମାନେ କହିପାରିବି ନାହିଁ କିଛି ଆସିଲାନି ମତେ ନା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସିଲା ନା କିଛି ଆସିଲା ଏଗୁଡା କିଛି ବି ଆସିଲାନି ତ ତଥାପି ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ମତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଭଲ ତାପରେ ସାର୍ କହିଲେ ବଢିଆ ହବ ପ୍ରିପେୟାର କର ପ୍ୟାନେଲ ବାଲା ବି ଯିଏ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଆଇଏଏସ୍ ର ସେମାନେ ମତେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଟିପ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସାର୍ ବି କହିଲେ ଏଗୁଡା ଲେଖିକି ନିଅ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନା ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଏସ୍ଏନ୍ ମିଶ୍ର ସାର୍ ତ ପରେ ଆସିଲେ ସେ ବି କହିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ତତେ ମୁଁ ଜାଣ୍ଟ କରିଦେବି ଟେନସନ ନାହିଁ ମତେ ଯାହା ଭାରି ଏଇଟା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରିପେୟାର କଲି ତାପରଠୁ 15 ଦିନ ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇନି ତ ମୁଁ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଆଇଏଏସ୍ ଆସିବି ଏଇଠି ଲାଇବ୍ରେରୀ ବସିବି ସେ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫ୍ରି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ବି ହେଇଥିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଫ୍ରି ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ଆଉ ଆମର ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ସାର୍ କହିଲେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ପଢ ସାର୍ ତ ଅଛି ଆମର ପଢ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କହିବ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସାର୍ ସାର୍ ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ମଗ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନା ସାର୍ କହ ରେଡି ହଉ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ପଡେ ଡାକିଦେବି ମତେ ଏତେ ମାନେ ବଢିଆ ଲାଗେ ଯେମିତି ନିଜର ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ 15 ଦିନ ଆସିଛି ମାନେ ଆଙ୍କ ବିହେଭିୟର ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଳିଙ୍ଗ ମତେ ମାନେ ଏତିକି ମୁଁ କାହାକୁ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି କହୁନି ମତେ ବିହେଭିୟର ଗୁଡାକ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ସାର୍ ମାନଙ୍କର ସେ ମ୍ୟାଡାମ ମାନଙ୍କର ତା ଭିତରେ ମୁଁ 15 ଦିନ କୁଆଡେ ଯାଇନି ଖାଲି ଆସିବି ଏଇଠି ପଢିବି ଏଇଠି ହିଁ ମିଲ୍ ମଗେଇ ଖାଇଦେବା ଏଇଠି ମାନେ ପୁରା ଲଗାତାର 15 ଦିନ ଲାଗିଲି ତାପରେ ଭାଇ ବସ ଲାଷ୍ଟ ଭାଇ ବସ ତ ମୁଁ ଦେଇଛି ଦୀପକ ସାର୍ଙ୍କ ସାଥିରେ ଏସ୍ଏନ୍ ସାର୍ ଥିଲେ ଦୀପକ ସାର୍ ଥିଲେ 1 to 1 ଦେଲି ଯାହା ହଉ ସେଦିନ ସାର୍ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ସରଜ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଥିଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ଗୁଡା ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ତମର ହବ ମୋ ମନେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ସେସନ ନେଲି ସେତେବେଳେ 5 ଜଣ ପିଲା ଆମେ ଥିଲୁ ସାର୍ କଣ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ହେଇଯିବ ଆମେ ଫଟୋ ବି ନେଇଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି ସାର୍ ମୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମୋର ଅପସନାଲ ନା କିଛି ନାହିଁ ଆରାମସେ ହବ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଜାଣିଛି ଯୋଉଠି ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲି ଦେବାକୁ ମତେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଚାରନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟପ୍ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ନା ହଉ ଟ୍ରାଏ କର ଦେଖିବା ଯାହା ହବ କିନ୍ତୁ ମତେ ସାର୍ କହନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହା ବି ହଉଛି ହଉ କିଛି ତମର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ହବ ଆରାମସେ ହବ ଆଉ ଭଲ ହବ ଯାହା ହଉ ମତେ ସେ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ୱାର୍ଡ ଆଜି ବି ଭୁଲିବିନି କେବେ ଲାଇଫରେ କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ଏମାନେ ଯେତିକି କୋଅପରେଟିଭ ଥିଲେ ମୁଁ କେବେ କୋଉଠି ବି ପାଇନଥିଲି ସତ କଥା ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ଗଲି ଭାଇ ବସକୁ ଭାଇ ବସ ବି ଦେଲି ସେଇ ଭାଇ ବସରେ ବି ମତେ ଗୋଟେ କଥା ସେଇ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଲା ଦୀପକ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ମାନେ ୱେଟିଂ ହଲରେ ବସେଇଦେଲେ ନେଇକି ଯେ କହିଲେ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ମାନେ ଆମ ଜଣେ ଜଣେ ଡାକିବୁ ୱେଟିଂ ହଲରେ ମତେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଥାଏ କଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କହିପାରିବିନି ତାର ସାର୍ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କହିଲେ କିଛି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା ସାର୍ କହିଥିଲେ କିଛି ଟେନସନ ହବନି ସିଏ ଯାହା ପଚାରିବେ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ହବ ଆନ୍ସର ଯାହା ଆସିବ ଦେଇଦବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ନା ଆଉ ସେ କଣ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ଆମେ କଣ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କି ସବୁ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ମୁଁ ପାଣି ପିଉଥାଏ ପାଣି ପିଉଥାଏ ଆଉ ବସିକି ହଁ ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ହେଇଯିବ ହଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୋ ଟର୍ନ ଆସିଗଲା ମୋ ଟର୍ନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲି ତ ଅପୋଜିଟ ହେଇଗଲା ସବୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବିକି ଯାଇଥିଲି ସବୁ ଅପୋଜିଟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ତାଙ୍କୁ ୱିଶ କଲା ବେଳକୁ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ବୋର୍ଡ ମତେ ୱିଶ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ମୁଁ ଫେରେ ନେକ୍ସଟ ୱିଶ କଲି ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣେଇଲି ବସିଲି ବସୁ ବସୁ ମ୍ୟାଡାମ ବି ଥିଲେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ ଭଲ ରେସପଣ୍ଡ ଥିଲା ମାନେ କୋଅପରେଟିଭ ବହୁତ ଥିଲେ ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ମତେ କହିଲେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ ହେଇଗଲି ନା ବସନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ପଚରା ପଚରି ମୋର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିଲାନି ମତେ ମୋ ମନେ ଅଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମୋରାଲ ହାଜାର୍ଡ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ହାୟର ଲେଭେଲକୁ ପଳେଇବ ଓପିଏସସି ସିଲାବସରେ କି ନାହିଁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସିଲାବସରେ ନଥିଲା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆସିଗଲା
तथापि मु जहाँ जानी बुझे कहली तथापि मुझे सियोर नथिली तापर सेकंड रु जहाँ पचार सब आसला मैडम का आंसर सब गुडा नेक्स्ट जी भी पचार डंपिंग कौन व्हाट इज डंपिंग मत पचार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन which country is introduce many times go for the dumping and why in particularly in case of China so एमना क्वेश्चन पचारथिले तापर नेक्स्ट क्वेश्चन मते मैडम पचारथिले आ जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रे मोनोपोली मार्केट रो स्ट्रक्चर सब पचारथिले गुडा पचला पर नेक्स्ट को तापर शिफ्ट कर देथिले आ जन को आ गोटे बोर्ड मेंबर मते पचारथिले कि आ फ्री बीज कोन गवर्नमेंट स्कीम कोन तार डिफरेंस कोन so why free beach is nowadays is prevailing and what are yours what are view regarding the free beach whether it is necessary what are its economical aspect of a free beach so I have in that interview I explained all these things the merit and demerit of free beach and also merit and demerit of government scheme finally I supported that free beach also it is a prerequisite for economic growth and development because it is indirectly increasing the standard of living of the people so finally se mane satisfied heitile answer re mane bola mane last gote comment bi deithile sir kale tum badhiya कहउछ यारे कहउछ economical burden बढुछि सेपटे कहउछ so you must have the political leader quality I think well nai sir एमति किछि भी नै मो पॉइंट ऑफ व्यू रे मोर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू रे मो जति एनालिसिस करे त कले तापर सर खुशी गले तापर नेक्स्ट को मोर मु जोठी प्लेस माने जोठी वर्क करछि से विषय ओडिसा आदर्श विद्यालय विषय पचारले तो ता विषय मु कहली तापर नेक्स्ट आउडे बोर्ड मेंबर थिले से भी से फ्री बीज गवर्नमेंट स्कीम नै पचारले टोटल मु पैनल ता ही इकोनॉमिक्स रे साथ देथिले लास्ट भी आसला बेल को सार भी लास्ट जो बोर्ड मेंबर थिले से पचारले व्हाट इज ट्रेजेडी ऑफ लेमन्स से भी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से मते आवरी बाउंस कर देला ना फर्स्ट क्वेश्चन ना लास्ट क्वेश्चन मते पाखा पाखी मो इंटरव्यू रे मु देली से आंसर किंतु से कहले नाही एटा पाखा पाखी क्लोज होची डेफिनेशन एक्चुअल नै फिर भी से माने कहले हो इथरो इंटरव्यू ऊपर हला मु फाइनली जले इंटरव्यू बाहर 30 मिनिट रे मते से 26 क्वेश्चन पचारथले मु आसी कैलकुलेशन करते देखुतली बुझतली तो 26 क्वेश्चन रो मोर पाखा पाखी से 5 6 क्वेश्चन बीट हे छी जोटा हम कहि पारनु तांको बुझिया के ट्राई करथि भी से माने कहले नाही एटा दिस इज नॉट एक्चुअल द डेफिनेशन एंड जहाँ इंटरव्यू सरला पर तो मते मोर मोर पर्सनल फीलिंग कहूँ मु देखा हलानी कुआडे जीव कोन करी मते से जे थिले सेठी जने धरि कि नै कि छाडिले तळे कहले आपन बसी जांतु मते माने एमिति लागला कि मते गोटे एते इंटरव्यू देछि मु 17टा इंटरव्यू देछि सब वेरियस एग्जाम रो किंतु ये इंटरव्यूटा एते टॉप मो पे थिला जे मु फील करि पर नथि जे मो टाइम कर जाउछि मु कोन कहूछि से क्वेश्चन पचार मु आंसर आरंभ हो जातला मु फील किछि भाबि नथि मते बाट तो जानि पेलिन को बाट राइज कोन जीवि मते मन अछि धरि कि नै छाडथिले तापर किछि समय जाय बसला पर पानी पीली तापर रेडी भाली आ मु बिलीव कली जे नाही ये हबनी काम न ये इंटरव्यू रे माने सैटिस्फाइड न तांग माने मैडम हस्ता भल ठीक ठाक जे मते किंतु मु पर्सनली सैटिस्फाइड नथिली जे एते गुडा क्वेश्चन आसले आंसर तो मु पळे आसिली तापर मोर भरोसा नाही हबनी आ सेटु डिसिजन नेली नाही सब किछि जा थिला माने से दिन आसी पहुंची की तापर दिन भारी गली गंजाम भारी गली तापर आ का भी जणेलिनी सार भी फोन करलिनी आ खराब हेलानी आ कोन सार को कहि से सार भी जणेलिनी किछि पर्सनली सार सब কথা जणेलिनी पळेली तापर रिजल्ट आसला गोटे संध्या रे शारदा फोन कला स्टूडेंट सार रिजल्ट बारछ मु से रिजल्ट को माने चेक करी म हाथ थरुची मो माने मो ना ही पाइलानी फास्ट अटेम्प्ट रे खोजी देली से टोटल स्क्रॉल कर गेली सर्च करबे नाही मो आउरी मो माने मते एमती लागला कि नाही नाही मध्ये से सेट में कला सार आपण चेक करंदो देखा को नेक्स्ट देखा को अछि रैंक 160 ते माने कहि परिम से फीलिंग कथा सो जा हो ये गोटे एते बड़ लॉन्ग जर्नी थिला आ मु भी टैलेंटेड स्टूडेंट एते नो एवरेज स्टूडेंट आई एम ए बैक बेंचर एक्चुअली सत कथा मु जो एरिया रो आसी सेठी पिला सतरे पाठ पढिया चाहतनी आमे मोर गोटे सांग थिला से सांगर मोर तो फास्ट ग्रेजुएट अविनाश बोले गोटे सांग थिला तार मोर फास्ट ग्रेजुएट आम गाँ रे लोक तो बहुत कथा माने कौन पाठ पढ़ी कि आम बापा को कहे कौन एते पढ़ुछ कौन माने करिवे सतरे माने जो एरिया रे माने आमे बिलीव करिवेनी जो एरिया रो मु आसी एटू पढ़ी मु केबे भी मो माने से मु चाहूची जे जदी केबे भी मु से पड़ आसिली मो एरिया को मु चेंज करिवि कारण एजुकेशन फाइनली एजुकेशन इज द लाइट दैट ड्राइव्स आउट ऑल द डार्कनेस आई बिलीव दैट एंड मु जदी मोर भी पर्सनल फीलिंग होची जे जदी मु एते स्ट्रगल भितरे एते लाइफ ये करी मु
ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଫେରିବିନି ଚାहे ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ କିଛି କରିକି ଯିବି ଏଠୁ ତ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ସିଓର ସଟ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କିଛି ହବନି ଯାଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ 160 ରାଙ୍କ ମିଳିଲା ସେ ଯାହା ବି ମିଳୁ ଯୋଉ କ୍ୟାଡେଟ୍ ମିଳୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ହିଁ କାମ କରିବି ଆଉ ଚାହିଁବି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଯେତିକି ହବ ମୋ ଲେଭେଲରେ ମୁଁ କରିପାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଅଲି ମୁଁ ଏଇ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କି କଳିଙ୍ଗ ଆଇଏସ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ସାର୍ ହଉ ଟିମ୍ ଅଲଗା ସାର୍ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆସିକି ପର୍ସନାଲି ମାନେ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ